अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि साल 2009 में अदलिया बहाली की जो तहरीक चली थी, मशहूर ज़माना तहरीक जो वकला ने चलाई थी, इस तहरीक को नून लीग ने अपने सियासी मकासद के लिए कैसे हाईजैक किया था और नून लीग के इस मकसद में उसको किस बैरूनी मुल्क की हमायत और फंड और जो स्पॉन्सरशिप थी वो हासिल थी, माली मुआवनत कहाँ से मिल रही थी। इस हवाले से हम जिस डॉक्यूमेंट पर इन्हिसार कर रहे हैं वो अमरीकी सफारत खाने का डॉक्यूमेंट है, डिप्लोमेटिक केबल है। इसके कुछ जो हिस्से थे, कुछ जो मंदरजात थे, वो मैंने गुज़िश्ता वीडियो में जो जनरल कियानी की थी, जरदारी को डी सीट करने से मुतल्लिक जो वो अमरीकी हुकाम को बता रहे थे, ब्रीफ कर रहे थे अपनी मुलाकातों में अमरीकी सफ़ीर को, और बता रहे थे कि किस तरीके से उनके जो कोर कमांडर्स थे वो जरदारी जो उस टाइम के सदर थे उसकी मुबैना करप्शन से बेचैन थे, उसके ऊपर परेशान थे और इसलिए वो जरदारी को डी सीट करने का सोच रहे थे। और इस सारे मंजरनामे में अमेरिका, बरतानिया, ये वाले ममालिक जो थे वो सुलह करवा रहे थे और जरदारी की हुकूमत को बचाने की कोशिशें की जा रही थी। और बाद में हमने देखा कि ये कोशिशें रंग लाई, अदलिया बहाल हुई, शहबाज शरीफ की पंजाब हुकूमत भी बहाल हो गई और हुकूमत जो थी पीपल्स पार्टी की वो 5 बरस पूरे कर गई। इसका मैंने पस मंजर भी पिछली वीडियो में बताया था कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान जिन्होंने 2008 के इलेक्शन के बाद पंजाब और विफाक में पहले मिलकर मुआहिदा मरी के तहत हुकूमतें बनाई, अदलिया की बहाली का वादा किया जरदारी साहब ने, बाद में उस वादे से मुकर गए, नून लीग विफाकी हुकूमत को छोड़ गई। उसके बाद जरदारी साहब ने रिटेलिएट किया, पंजाब पहले उनको सुप्रीम कोर्ट पीसीओ जजेस से भरी हुई जो सुप्रीम कोर्ट थी उससे नाअहल करवाया शरीफ बिरादरान को। उसके बाद उसी रोज़ 25 फरवरी 2009 को पंजाब हुकूमत ख़त्म छीन ली शरीफ बिरादरान से, गवर्नर राज लगा के। उसके बाद इनका सियासी तनाव बढ़ गया, लॉन्ग मार्च निकालने की तैयारियां होने लगी और अमरीकी और दीगर हुकाम को लगा कि हमारे मफादात इस जो सियासी महाज आराई है, जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, अदम इस्तेहकाम है पाकिस्तान का, उससे ख़तरे में पड़ने लगे हैं, तो वो सालसी की कोशिशें करने लगे। ये उसी सिलसिले की एक केबल है, कुछ जो इसका वो था मैंने पिछली वीडियो में आपके साथ शेयर किया था। इसमें सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा मैंने शेयर करना है जिसका मैंने शुरू में आपको बता दिया है कि उस टाइम नून लीग के पास ये सारे जो कैंपेन थी पॉलिटिकल एक जमहूरी हुकूमत के खिलाफ 2008 के इलेक्शन के नतीजे में जो बरसर इक़्तिदार आई थी, उसके लिए उनके पास जो फंड्स थे, जो माली सपोर्ट थी, वो किस मुल्क से आ रही थी। इस बारे में अमरीकी हुकाम को जो आजकल के नून लीग के जो एलाइज हैं, जो उनके इत्तेहादी हैं, वो क्या बता रहे थे, ये उनकी गवाही है और इसको अमरीकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं, सफारती डॉक्यूमेंट्स, उसका ये हिस्सा है और इसको द गार्डियन जैसे जो मोतबर समझे जाने वाले इदारे हैं उन्होंने शाये किया है और ये अभी भी उनके जो वेबसाइट है उसके ऊपर ऑनलाइन ये चीज़ मौजूद है। उन्होंने पूरा केबल को शाया किया था 12 मार्च 2009 की सफारती केबल। 12 मार्च 2009 को ये अमरीकी सफारत खाने से अमेरिका में आला हुकाम को भेजी गई थी ये केबल और ये वाली इसके अंदर सारी चीज़ें थी। इसके अंदर मुख्तलिफ उस टाइम के जो लोग थे, स्टेक होल्डर्स थे, वो अमरीकियों से मुलाकात कर रहे थे, उनको ब्रीफ कर रहे थे, बता रहे थे कि हम कौन सी मूव करने वाले हैं, हमें क्या करना चाहिए, वहाँ से गाइडेंस भी ले रहे थे। कियानी साहब उनको बता रहे थे कि मैं डिसीट करने लगा, उनको पेशगी बता रहे थे कि अगर करूं तो आप ज़हनी तौर पे तैयार रहें, कोई मतलब कोई रिएक्शन अमेरिका का कोई ज़्यादा सख्त ना आ जाए। तो इसी दौरान जो थी अमरीकी जो हुकाम थे वो सुलह सालसी इसकी रिकन्सिलिएशन की कोशिशें करवा रहे थे कि इन जो पॉलिटिकल धड़े थे मुतहारिक नून लीग और पीपल्स पार्टी, इनके दरमियान सुलह हो जाए। इसी सिलसिले में एक मुलाकात की थी अमरीकी सफ़ीर से और जो उनके बाकी अमला होता है सफारत खाने का, असफंदियार वली खान ने मुलाकात की थी। ये उनकी मुलाकात का एक पोर्शन है जो उस केबल का हिस्सा है, वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ जो उस स्टोरी में है। अमरीकी सफारत खाने के डॉक्यूमेंट के मुताबिक असफंदियार वली खान ने बरतानवी सालसी के आईडीए को खुश आमदीद कहा। जो वो मुलाकात कर रहे थे उसमें उनके सामने बरतानवी सालसी का आइडिया रखा गया कि ये जो पीपल्स पार्टी और नून लीग की लड़ाई है इसमें बरतानिया की मदद से सालसी करवाई जा सकती है। तो असफंदियार वली खान ने इस आइडिया को खुशामदीद कहा। ताहम उन्होंने कहा कि अमेरिका के नुक्ता नज़र की सबसे ज़्यादा अहमियत है। उन्होंने कहा भाई बरतानिया से ज़्यादा आप लोगों की चलेगी, अमरीकियों की चलेगी। असफंदियार वली खान ने यह भी कहा कि हम यूएई से रब्ता करें
کہ وہ زرداری پر دباؤ ڈالے اور سعودیوں سے کہے کہ وہ نواز شریف پر دباؤ ڈالیں کہ وہ پیچھے ہٹ جائے. یعنی کہ وہ امریکیوں سے کہہ رہے تھے کہ آپ جو ہے متحدہ عرب امارات سے رابطہ کریں کہ وہ زرداری پر دباؤ ڈالے اور سعودیوں سے کہے کہ وہ نواز شریف پر دباؤ ڈالے کہ وہ پیچھے ہٹ جائے. کہ دونوں کی صلح کروانے کے لیے امریکہ جو ہے وہ متحدہ عرب امارات سے رابطہ کرے زرداری پر دباؤ ڈالنے کے لیے، اور سعودیوں سے رابطہ کرے، سعودی عرب کے جو شاہی خاندان ہے ان سے رابطہ کرے کہ وہ نواز شریف پر دباؤ ڈالے تاکہ دونوں تھوڑے تھوڑے پیچھے ہٹ جائیں اور سیاسی جو گرما گرمی ہے اس میں کمی ہو. آگے جو ہے وہ بڑی اہم بات ہے، ANP نے نون لیگی رہنماؤں کو دیکھا تھا جو اس ہفتے اپنے حامیوں کے گروہ میں رقوم کے لفافے بانٹ رہے تھے. یعنی کہ ANP کی جانب سے دیکھا گیا تھا نون لیگی رہنما جو تھے وہ اپنے جو سپورٹرز سے حامی تھے، یہ لانگ مارچ کی تیاری ہو رہی تھی عدلیہ کی بحالی کے لیے، تو وہ جو تھے اپنے حامیوں کے جو گروہ تھے ان کے اندر پیسے بانٹ رہے تھے، لفافے بانٹ رہے تھے، رقوم کے کیش بانٹ رہے تھے. زرداری کی طرح، اب یہ کیبل اس کے اندر امریکیوں نے لکھا ہوا ہے، زرداری کی طرح اسفندیار ولی خان کا بھی ماننا تھا کہ یہ پیسہ سعودیوں کی جانب سے آ رہا تھا. جو پیسہ بانٹا جا رہا تھا نون لیگیوں کی جانب سے اپنے سپورٹرز میں، زرداری کا بھی یہ ماننا تھا کہ یہ پیسہ سعودیوں کی جانب سے آ رہا تھا، نون لیگی جو رہنما تھے ان کے پاس، نون لیگ کے پاس، اور آگے وہ اپنے سپورٹرز میں یہ پیسہ بانٹ رہی تھی نون لیگ. اور اسفندیار ولی جو صاحب تھے ان کا بھی یہ ماننا تھا کہ یہ جو پیسہ تھا، یہ جو آ رہا تھا، یہ سعودی پیسہ تھا، سعودیوں کی جانب سے آ رہا تھا. اسفندیار سے اگر کہا گیا تو وہ ثالثی کے لیے تیار تھے. اسفندیار نے امریکیوں کو یہ بتا دیا تھا کہ اگر آپ مجھے کہیں گے تو میں جو ثالثی ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان وہ کروانے کے لیے تیار ہوں. انہوں نے سفیر کو یاد دلایا کہ فروری 2008 کے الیکشن کے فوری بعد زرداری نے انہیں وزارت عظمیٰ کی پیشکش کی تھی. انہوں نے یہ والا جو بات بتائی، امریکی سفیر کو یاد دلایا کہ 2008 کے الیکشن کے فوری بعد زرداری صاحب جو تھے ان کے ساتھ اتنی انڈرسٹینڈنگ ہے، دوستی ہے، یہ کہہ لیں کہ وہ انہیں وزیر اعظم بنانے کے انہوں نے پیشکش کی تھی، تیار تھے. تو وہ یہ بتا رہے تھے کہ میرا اثر و رسوخ ہے زرداری صاحب کے ساتھ، امریکیوں کو بتا رہے تھے. اور مجھے اگر امریکیوں نے کہا کہ آپ ثالثی کروائیں نواز شریف اور زرداری کی تو میں اس کام کے لیے تیار ہوں. یہ اس کیبل کا ڈاکومنٹ کا وہ حصہ ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ نون لیگ کے جو اس ٹائم کی مشہور زمانہ جو کیمپین تھی، لانگ مارچ جو وہ کرنے لگے تھے، عدلیہ بحالی کی جو مہم تھی، اس کے پیچھے پیسہ جو تھا زرداری اور اسفندیار ولی کے بقول، جو آج کل ان کے اتحادی ہیں دونوں کی جماعتیں، ان کے بقول یہ پیسہ جو تھا سعودی عرب کا پیسہ تھا.